Hello everyone, welcome to Exam Crackers Assam. এইটো সেশনত আমি কভার কৰিম statistical analysis আৰু ইয়াৰ descriptive measures. যেটো part 1 session হ'ব আমাৰ হেতু আপোনালোকৰ research assistant আৰু inspector of statistics examৰ perspectiveৰ পৰা বহুত important হয়. So more ইয়াতে topics covered কৰা হ'ব measures of central tendency ইয়াৰ লগত related arithmetic mean, median, mode and previous year questions যিখিনি আহিছে সেইবোৰ আমি discuss কৰিম. So yeah, this is about me. My name is Binita Debroy Kundu. I have done masters in statistics from Guwahati University, PGD in statistical methods and analytics from Indian Statistical Institute Northeast. Aru presently I am pursuing PhD from Guwahati University. I have cleared Northeast SLAT 2022 aru RRB NTPC CBT 1 2021 exam clear hoisile mor aru APSC Inspector of Statistics 2022 with rank 1 I have cleared. Also I have 2 years of teaching experience as assistant professor in Department of Statistics. So let's start the session. So ইয়াতে আমি কভার করি measures of central tendency. Measures of central tendency বুলি কলে এই central আৰু tendency এই দুটা ওয়ার্ডৰ ভিতৰত গুটেইখিনি টপিক ঘুমাই আছে তাৰ মানে what is the tendency of the data মানে suppose কিছুমান data or observations দিয়া আছে so হে observations কেটাৰ এটা কোনোবা এটা particular pointer around lie কৰাৰ tendency to যেটো দি আমি measure কৰো হেতু কোৱা হয় measures of central tendency. Quantitative data in mass show a tendency to concentrate at certain values. Quantitative মানে কি যিবোৰ numbers related data থাকে যিবোৰ measurable data থাকে তাক কোৱা হয় quantitative data. So quantitative data বোৰে in a mass, that means they all show a tendency to concentrate at certain values, usually somewhere in the center of the distribution. tar mane protektu quantitative data re eta tendency thake to concentrate around the central point of that data. This may be mean, this may be median, so we will learn gradually. Measures of this tendency are called measures of tendency, central tendency. এই যেটো tendency data খিনিৰ এটা central point ত lie কৰাৰ সেইখিনিক measure কৰাৰ কাৰণে যেটো methods use কৰা হয় সেইবোৰক কোৱা হয় সেই measures বোৰক কোৱা হয় measures of central tendency. So there are 5 different measures of central tendency and what they are: arithmetic mean or simple mean, median, mode, geometric mean and harmonic mean. ইয়াতে exam point of view পৰা এই first 3 যেটো measures আছে arithmetic mean, median, mode, all 3 are very very important. So I will specially emphasize on these 3 and we'll discuss gradually. Okay, now arithmetic mean or simple mean. acha yate ami central tendency, measures of central tendency ba GA koru tar karone amar hatot first ki lagibo, we should have a data mane we should have some observations. So let us eta data bor height related hobo pare, weight related hobo pare, frequency data hobo pare, ami to nazanu ki hobo. So let us denote them by some random values, say x1, x2, xn. ebor sab hoy khabo na lage, these are simple observations. ete amar hatot specific data নাই কাৰণে আমি হিহত কিছুমান নাম দি লৈছো যেনে কি ABCD নাম হয় ইয়াতে x1, x2, xn এই observations বোৰক denote কৰি লৈছো. So let x1, x2, xn be n observations. We have total n number of observations. Then their arithmetic mean is given by এই formula to সকলোৱে জানে হয়তো তথাপিও আকৌ এবাৰ কৈ দিছো. This is very important, you should remember this. Summation xi etu koa hai summation symbol. Summation mane you have to sum all the xis mane xis kor pora koloi ke goise I equals to 1 to n. Tar mane we have x1, x2 up to xn. We have to sum these xis divided by the total number of observation n. Okay, এটা example er kote discuss koru tetiale bostuto besi clear hoy. So
find the mean of the following data set. এটা data set দিয়া আছে তাৰ mean calculate কৰিব কোৱা হৈছে 2 6 5 4 8 okay certain observations দিয়া আছে ইয়াৰে আমি mean উলাম now see how to solve this here x1 equals to 2 okay x1 mane this is my first observation is my 2 so we have to write x1 is 2 x2 is 6 x3 is 5 x4 is 4 then x5 is 8 so mean keneke calculate kore according this formula we have to sum all the observations divided by total number of observation okay so 2 plus 6 plus 5 plus 4 plus 8 divided by 5 that means your 25 divided by 5 which is your 5 so mean of this data is 5 tar mane yar interpretation to kenekwa hobo je a data set tor jiman bor observation ase he observation to more or less 5 or akhe pakhe lie korar tendency eta ase okay now let us consider case number 2 case number 2 ki koise enekwa kisuman values amak dia thakibo jibur with frequency occur hoy frequency mane how many number of times a certain observation occurs say moi apna kolo je certain school or some xyz school certain school or candidates or weight measure koribo goisu moi suppose what is the average weight of that particular school average weight of students of that particular school so ami first ki korim kisuman certain students select korilam to jikono eta student first student is my x1 say okay tar weight to hol say 50 kg okay etia x2 second student tar weight to 50 kg hobo pare right coincide hobo pare x3 tar weight to suppose 52 and so on etia saw kiate 50 a observation to kiman bar occur hoise twice right so here 50 is my observation and it has occurred twice that means your frequency of 50 is 2 okay then frequency of x3 that is 52 is 1 and so on etia in that case arithmetic mean to kenekwa hoy a to formula apnaloke monot rakhibo lagibo that means summation fi xi divided by capital N etia a capital N aru a to small n yar majot confuse no hobo yat sauk small n mane ki how many frequencies are there okay aru capital N to ki you if you sum all these frequencies you will get the total number of observation okay eto with example korile bostu to bhalke clear hobo so yate sauk the age of 20 boys in a locality is given below find the mean of the following distribution yate age in years dia ase 20 ta boys or ages dia ase okay 12 years age or boys ase 5 10 years age or boys ase 3 15 years or 2 14 years or 6 and 8 years or 4 জন লৰা আছে এটা সব গুটে গিটা এড কৰি দিলে আপোনালোকে কি পাবো ক্যাপিটাল N তাৰ মানে অল টুগেদার আমি কিমানটা স্টুডেন্ট বা বয়জ অফ কভার কৰিছো এটো সার্ভেত হেতু হল 20 ওকে আৰু এবোৰ আপোনালোকৰ কি ফ্ৰিকুৱেন্সিজ f1 f2 f3 f4 and f5 okay এতিয়া চাওক mean calculate কৰাৰ কাৰণে আমাৰ কি ফৰ্মুলা আছে ইয়াৰ গ্ৰুপ ডেটাৰ কাৰণে summation fi xi I going from 1 to small n divided by capital N right ইয়াতে চাওক small n কিমান হয় কিমানটা অবজারভেশন দিয়া আছে পাঁচটা অবজারভেশন দিয়া আছে so I going from 1 to 5 fi xi divided by 20 right ete yate aru eta column bonam ami okay fi into xi ta mane ki f1 into x1 that means 12 into 5 60 will be our first observation then
10 into 3 that is 30, 15 into 2 that is also 30, okay, 14 into 6 that is your 84, then 8 into 4 that is your 32, right? This is my another column. So now if you add all these observations, what will you get? You will get summation I going from 1 to 5 fi into xi, right? This is my total. So this is equals to, if you add all these observations, you will get 236, okay, 236. So my summation fi xi is 236, my capital N is 20, so I going from 1 to 5. So what is my arithmetic mean? According to the formula, it is fi xi, I goes from 1 to small n, capital N, right? So this is 236 divided by 20, which is your 11.8. So this is my mean, okay? How to interpret this? That in the given observations or in the given data, 20 boys, okay, 20 boys have a tendency to lie around 11 this should be 11.8, okay. More or less their ages will be near about 11.8, okay. Next we will learn what is median. Now it is a value that lies in the middle of the data, okay, when arranged in ascending or descending order. This is a must, okay. Whenever someone asks you to calculate median, আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব? ডেটাবোৰক ascending বা descending orderত সজাই ল'ব লাগিব, okay. সেই অৰ্ডাৰটোত সজোৱাৰ পিছত যেটো মিডল মোস্ট অবজাৰভেশ্যন হ'ব সেই ডেটা সেটটোৰ, সেইটো হ'ব আপোনালোকৰ মিডিয়ান. That means it is a value that lies in the middle of the data with half of the observation lying above this value and half below it. তাৰমানে 50-50% divide কৰিব গোটেই ডেটা সেটটোক সেই পইণ্টটোৱে. That means the median, okay. So as I said earlier, median calculate কৰাৰ কাৰণে আমাক first observation লাগিব. So let x1 x2 xn be n observations, okay. ইয়াতো সেম দুটা কেস হ'ব মিনৰ নিচিনাকে. ফার্স্ট কেস হ'ব যেতিয়া সিঙ্গল অবজারভেশনস দিয়া থাকে উইদাউট এনি রিপিটেশন, তার মানে বারে বারে অকার নোহোৱাকে ফ্রিকুয়েন্সি নোহোৱাকে যেতিয়া ডেটা দিয়া থাকে তেতিয়া আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰোঁ আৰু উইথ ফ্রিকুয়েন্সি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰোঁ, ওকে. সো এই যেটো n, দ্যাট ইজ দ্য নাম্বার অফ অবজারভেশন, এটো যদি অড হয় তেতিয়া হলে ফর্মুলা বেলেগ হয় আৰু যদি ইভেন হয় তেতিয়া হলো প্রসেস বেলেগ হয়. when n is odd, then n plus 1 by 2th observation will be your median, okay. And when n is even, median is given by mean of the n by 2th observation and n plus 1 by 2th observation, okay. mean calculate কৰাটো আপোনালোকক শিকোৱা হৈছে. এতিয়া এই যেটো observation উলাই লৈ এই দুটা observationৰ mean উলাই দিলে you will get the median for even number of observation, okay. remark to তাৰ মানে group dataৰ কাৰণে আমি অলপ লাহেকে শিকো. আগত এই case 1 and case 2 that is for even and odd কেনেকৈ আমি solve কৰিম সেইখিনি অলপ চাই লওঁ with example, okay. find the median of the data. ডেটাবোৰ কি 25, 37, 47, 18, 19, 26, 36, okay. এইকেইটা অবজারভেশন দিয়া আছে, আপোনালোকক মিডিয়ান ওলাব কোৱা হৈছে. কেনেকৈ প্ৰসিড কৰিব? ইয়াতে
আমি কি ক'লো ফাৰ্ষ্ট ইউ হেভ টু arrange the data in ascending or descending order, right? So our first task is to arrange them. Let's say ascending ot hojuam. Acha yate ascending aru descending buli kote ascending mane ki from smallest to largest, okay? Aru descending mane hol from largest to smallest, okay? তো আমি suppose ascending ot hojuam tar mane horur pora dangor loke, okay? Etia kene ki hobo sequence to 18 first ahibo, then 19, then 25, then 36, then 37, then 47. Seven observations asane 18, 19, 25, then sorry it should be 26, then 36, 37, 47, okay? আমি horur pora dangor loke hojuai lolu. Yate sao what is my small n? Small n is 7, right? Yate 7 ta observation dia ase and 7 is odd, okay? So odd observation or karone ami keneke median calculate koru? n plus 1 by 2th observation will be my median, okay? So n plus 1 by 2th observation, that is my median, okay? So n plus 1 mane ki 8 by 2, 8 by 2 mane ki 4th observation. Now what is my 4th observation? 1, 2, 3, 4, that is my 26 is my 4th observation, which is the median of this data set. Khoday monot rakhibo median calculate koribo dile ami ascending order ba descending order ot hojuar agote ami median calculate nokoru. Etu common mistake ho exam ot muru hoisile mane he karone moi akko ebar apnalok koi disu kotha tu je সদায় ascending descending order ot hojai lobo data khinik নহলে কি হবো আপুনি ফর্মুলা যদি এপ্লাই কৰি দিয়ে fourth observation according to the formula ইয়াত যদি আপুনি চাই directly fourth observation কি হয় 18 হয় 18 to median হয় জানো নহয় রাইট arrange কৰাৰ পিছত হে আপুনি ফর্মুলা এপ্লাই কৰি median calculate কৰিব I hope it is clear. Next example number 4, okay? Find the median of the data. Data কিছুমান দিয়া আছে which is for even number of cases or example হয় হা তো আমি ফার্স্ট কি কৰিম ascending বা descending ত সজাই লম আমি ascending এ কৰো ওকে এটা যেহেতু ascending ত কৰিছো so 21 22 24 25 27 30 33 34 okay total we have how many observations n equals to 8 observation now what 8 is even right even number of cases or karone median ki koisulu median is the mean of mean mane ki duta observation thakibo duta observation or mean lobo lagibo he observation duta ki n by 2th observation plus n by 2 plus 1th observation whole divided by 2 kyo etu korilu karon according to the formula mean of n by 2th observation and n by 2 plus 1th observation etia sak n by 2 mane ki
fourth observation, right? Plus n by 2 plus 1 mane fifth observation divided by 2. Now after arranging, what is my fourth observation? 1 2 3 4. 25 plus 27 divided by 2. The answer will be 26. So median is my 26 for this particular set of data. Okay, let us now discuss the remark part, that is for if we are given frequency data tetia ami keneke median calculate koru. See, for group data XIFI, median is given by L plus H by F into n by 2 minus C. এতিয়া প্ৰত্যেকটো টার্ম আমি লাহে লাহে শিকিম কি হয়. L is the lower limit of the median class. Now median class to কি হয়? Okay, median class is the class corresponding to the CF just greater than n by 2. CF মানে cumulative frequency. I hope আপোনালোকে জানে cumulative frequency কেনেকৈ calculate কৰিব লগা হয়. Still মই দেখুৱাই দিম বস্তুটো. সেই cumulative frequency calculate কৰাৰ পিছত G2 ক্লাসে n by 2th মানে sorry n by 2 के অলপ greater cumulative frequency possess কৰে সেই ক্লাসটোকে আমি median class বুলি কওঁ. Okay, সেই median class টোৰ যেটো lower limit হ'ব হেতু হ'ব আমাৰ L. F is the frequency of the median class. H is the width of the median class. Width মানে কি? Width means upper limit minus lower limit. Okay, etu koa hoy width. C is the cumulative frequency of the class preceding the median class. A word to bujilok, what do you mean by preceding? So ami eta class interval pam jar cumulative frequency say let's say C1. Okay, tar ekdom immediate agor class intervalor G2 cumulative frequency hobo, that will be my C. Okay, that means cumulative frequency of the class preceding the median class. Median class to precede korar pisot jetu cumulative frequency thake he class to cumulative frequency to koa hoy C. Okay, so this is my median class say tar immediate agor CF jetu hobo, that will be my C. Okay, এটা এক্সাম্পল কনসিডার করো তেতিয়া বস্তুটো ভালকে ক্লিয়ার হবো. ফাইন্ড দ্য মিডিয়ান ওয়েজ অফ দ্য ফলোইং ডিস্ট্রিবিউশন. এটা স্যালারি বা ওয়েজ ডেটা দিয়া আছে, তার মিডিয়ান ওলাব লাগে. ওকে, ওয়েজেস দিয়া আছে 2000 to 3000, 3000 to 4000 and so on. আৰু 2000 3000 এই স্যালারি ভিতৰত কিমান জনে ওয়ার্কারে স্যালারি পায়? 3 জন ওয়ার্কার. ওকে, 5 জন ওয়ার্কারে 3000 এর পৰা 4000 ওয়েজেসৰ ভিতৰত পায়. 20 ওয়ার্কারসে 4000 এর পৰা 5000 স্যালারি স্ট্রাকচার থাকে তেওঁলোকৰ এন্ড সো অন. ওকে, সো আমি ফার্স্ট কি কৰিম, ইয়াৰ কাৰণে এখন টেবল প্ৰিপেয়াৰ কৰি লম. ওকে, ফার্স্ট কলম উইল বি CI মানে হল ক্লাস ইন্টারভেল. Okay, etu ki diya ase wages, in terms of wages diya ase. Okay, this will be my first column. Next column ki hobo? Frequency. ebor ki hoy? Frequency hoy, right? Number of times occurs, so this is my frequency. to wages ot ki diya ase 2000 to 3000, 3000 to 4000, 4000 to 5000, 5000 to 6000, 6000 to 7000. Okay, 2000 er pora 3000 er bhitorot kiman frequency dia ase? 3 5 20 10 and again 3. So ইয়াৰ কাৰণে ফার্স্ট আমাৰ কি ওলাব লাগিব? কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেন্সি, ৰাইট? কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেন্সি কেনেকৈ ওলাও আমি?
ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰভেলৰ কাৰণে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কিমান দিয়া আছে 3 সেকেন্ড ক্লাছ ইণ্টাৰভেলৰ কাৰণে কি হ'ব এই 3 টো ক্যাৰি ওভাৰ হ'ব ওকে সেইকাৰণে আমি কিউম সাম বুলি কওঁ এটো কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি 5 plus 3 okay which is your 8 then again 8 plus 20 which is my 28 again 28 plus 10 which is your 38 38 plus 3 which is your 41 okay next okay my table has been prepared so next ki hobo sorry to erase ho gose 5 plus 3 okay next ami ki koribo lagibo n by 2 labo lagibo right what is n summation I going from 1 to small n fi right by 2 tar mane ki yate what is my small n kimanta observation diya ase 5 observations so small n is 5 fi by 2 okay yate kiman hobo total korile 41 by 2 okay kyo ami etu 41 directly likhlu karon cumulative frequency jetu hoy hetu লাস্টৰ যেটো অবজারভেশন হেতু কি হৈ আছে গুটে কিটা আগৰ অবজারভেশনক ক্যাৰি কৰি পেলাই আমি এটু ক্যালকুলেট কৰা হয় ন আৰু যদি এই টোটালটোৰ লগত আপোনালোকে এই কিটা যদি টোটাল কৰে 41 পাবো লাস্ট অবজারভেশন টু 41 পাবো যদি দুটা অবজারভেশন ম্যাচ নকৰে দ্যাট মিন্স আপোনাৰ ক্যালকুলেশনত কিবা মিস্টেক হৈছে আপুনি ৰিচেক কৰিব লাগিব ওকে সো 41 by 2 কিমান হ'ব 20.5 হল এতিয়া আমি কি কৈছো যে median class কোনটো হয় median class is the class corresponding to the CF just greater than n by 2 তো ইয়াতে n by 2 কিমান হয় 20.5 এটা cumulative frequency column to চাব লাগিব তাতে যেটো cumulative frequency এ 20.5 ক immediately exceed কৰিছে সেই ক্লাসটোৱে হ'ব আমাৰ median class okay so etu ki hoy 28 right so etu 20 which is greater than 20.5 etia apnaloke khudibo pare je 38 41 eketao to greater than 20.5 hoy ami eketa kyo lua nai yate bare bare yat koa hoise je cumulative frequency which immediately exceeds immediately mane ekdom recent jeto exceed korise 20.5 ok that means n by 2 he cumulative frequency to ke ami consider korim for the identification of median class okay so yar against 28 or against median class interval kuntu ase 4000 to 5000 right so a class interval to e hobo amar median class okay so our median class is 4000 to 5000 etia median class ulai luar pisot ami L easily calculate L ulabo parim L is the lower limit of the median class that means 4000 right aru ki lagibo amak L gol H width of the median class H mane 5000 minus 4000 that is your 1000 okay next ki lagibo frequency right frequency of the median class kiman ase 20 so F is my 20 again C lagibo amar lastly C ki asile cumulative frequency of the class preceding the median class so a to more median class yar kune precede korise 8 a cumulative frequency precede korise no so amar C hobo 8 etia apnaloke formula put kori dio median equals to L plus n by 2 minus C
divided by f into h. তে গুটেইখিনি দিয়াই আছে এটো হল আপোনাৰ 4000 plus 20.5 minus 8 divided by 20 into 1000. Okay, এটো কৰিলে আপুনি পাব 4625. This is my answer. এতিয়া আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো কাৰেক্ট হৈছে নে নাই কেনেকৈ গম পাব সদায় মিডিয়ান ক্যালকুলেট কৰাৰ পিছত ফৰ গ্ৰুপ ডেটা মিডিয়ান ক্যালকুলেট কৰাৰ পিছত আপুনি চাব যে সেই ডেটাটো সেই মানে সৰি সেই নাম্বাৰটো মিডিয়ানটো এই মিডিয়ান ক্লাছৰ ইন্টাৰভেলৰ ভিতৰত আছে নে নাই ওকে ইয়াত থাকিবও পাৰে বা ইয়াতকে স্লাইটলি এক্সিড কৰিব পাৰে গ্ৰেটাৰ হ'ব পাৰে লেছ হ'ব পাৰে 4000 ৰ পৰা অলপ লেছ হ'ব পাৰে 5000 ৰ পৰা অলপ গ্ৰেটাৰ কেতিয়াবা হ'ব পাৰে ডেসিমেল ডেটাৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে ইন জেনাৰেল সদায় 4000 ৰ পৰা 5000 ৰ ভিতৰতে থাকিব তাৰ কিয় আমাৰ মিডিয়ান ক্লাছটো হয় 4000 টু 5000 তাৰ মানে মিডিয়ানটো আমাৰ ইয়াৰ ভিতৰতে থাকিব লাগিব ওকে next we will learn mode so it is the value which occurs most frequently in a set of observations কিছুমান set of observation দিয়া থাকিব আমাৰ তাৰ ভিতৰত যেটো বাৰে বাৰে অকাৰ হৈছে সেই observationটোকে আমি mode বুলি কওঁ example এটা কনসিডাৰ কৰি লৈছো in the given set of observations কি দিয়া আছে observations কেটা 2 2 3 5 4 3 2 3 3 5 ইয়াতে চাওক the number 3 occurs maximum number of times 3 to চাওক 1 2 3 4 4 times occurs আছে so 3 is my mode সদায় মনত ৰাখিব যিমান টাইম অকাৰ হৈছে হেতু কিতেও মোড নহয় তাৰ মানে 4 times 3 to অকাৰ হৈছে ন মোড আপুনি মোড টু 4 বুলি লিখি দিব হেতু কমপ্লিটলি ৰং আমি ফ্ৰিকুৱেন্সি টু দি পেলাই আমি জাজ কৰো যে কোনটো মোড হ'ব ওকে কোনটো মোস্ট ফ্ৰিকুৱেন্টলি অকাৰ হৈছে সেই অবজাৰভেশন টু হে মোড হয় সো হিয়াৰ মোড ইজ 3 এতিয়া সেম আমি মিন আৰু মিডিয়ানৰ ক্ষেত্ৰত যেটো কৰিছিলো মোডৰ ক্ষেত্ৰতো আমাক ফ্ৰিকুৱেন্সি ডেটা দিয়া থাকিব পাৰে তাৰ মানে ক্লাছ ইন্টাৰভেল থকা ফ্ৰিকুৱেন্সি থকা ডেটা দিয়া থাকিব পাৰে ইন দ্যাট কেস মোডৰ ফৰ্মুলাটো এটো হ'ব আপুনি মনত ৰাখিব লাগিব এটো ভালকে এটো ৰাখিব পাৰে এটো ৰাখিব পাৰে যিকোনো এটা ফৰ্মত মনত ৰাখিলে হ'ল ওকে ইয়াতে সাওক L is the এটা ইয়াতে যেনেকে মিডিয়ান ক্লাছ আছিল মিডিয়ানৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতো মডেল ক্লাছ থাকিব আমি ফাৰ্স্ট মডেল ক্লাছটো আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব মডেল ক্লাছটো কোনটো হয় ক্লাছ ফৰ which frequency is maximum কনসেপ্টটো সেমে হয় মোডৰ যেনেকে আমি ফ্ৰিকুৱেন্সি যেটো হায়াৰ হয় সেই ফ্ৰিকুৱেন্সিটোকে আমি ফ্ৰিকুৱেন্সি হায়াৰ হয় সেই অবজাৰভেশনটোকে আমি মোড বুলি কওঁ সিমিলাৰলি যেটো ফ্ৰিকুৱেন্সি ম্যাক্সিমাম থাকে যেটো ক্লাছ ইন্টাৰভেলত সেই ক্লাছ ইন্টাৰভেলটোক আমি মডেল ক্লাছ বুলি কওঁ এতিয়া মডেল ক্লাছ আইডেন্টিফাই কৰাৰ পিছত L is the lower limit of the model class okay H is the width of the model class width to I explain korilu how to calculate width F1 is the frequency of the model class F0 is the frequency of the class preceding the model class এতিয়া ইয়াক মনত ৰখাৰ কাৰণে এটা ট্ৰিক কৈ দিছো আপুনি সদায় মডেল ক্লাছ এটা থাকিব নহয় আমাৰ মডেল ক্লাছ আইডেন্টিফাই কৰিলে মডেল ক্লাছৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিটো সদায় F1 বুলি ডিনোট কৰা হয় এটো মনত ৰাখি লব এতিয়া F1 যদি এটো হয় ইয়াৰ আগৰ ক্লাছৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিটো কি হ'ব obviously F0 হ'ব ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছটো কি হ'ব F2 হ'ব এনেকৈ মনত ৰাখিব এই গুটে ডেসক্ৰিপচনটো মনত ৰখা দৰকাৰ নাই আপুনি এটা পইণ্ট মনত ৰাখি থব যে F1 is the frequency of the model class এটো কোৱাৰ লগে লগে F0 টো কি হ'ব frequency of the class preceding the model class আৰু F2 টো কি হ'ব frequency of the class succeeding the model class okay succeeding মানে আগুৱাই থকা preceding মানে পিছফালে থকা okay example এটা লৈ লৈছো first ungroup data কাৰণে okay find the mode of the following set of observations 2 2 3 5 4 3 2 3 3 5 এতিয়া ইয়াতে চাও 2 টো কিমান বাৰ অকাৰ হৈছে 3 times অকাৰ হৈছে 2 okay এতিয়া 3 টো কিমান টাইম অকাৰ হৈছে 4 times 4 1 time and 5
how many times 2 times so yate maximum kuntu hoy 4 is maximum so mode is 3 okay etia next example a jao yate group data dia ase group data karone am kenike mode calculate koru a survey has been conducted by a group of students on 20 households in a locality as shown in the following frequency distribution table eta 20 household thoka eta locality ase 20 ghor manu thoka eta locality ase he locality tot survey kisuman kora hoise he survey result to yat dia ase yate sa ki topic lo hoise size of family and number of family okay size of family mane 1 or pura 3 ekor pura 3 jon সদস্য থকা ঘৰ কেটা আছে হে লোকেলিটি টোৰ ভিতৰত 7টা ঘৰ আছে 3 ৰ পৰা 5 এই হাউজহোল্ড সাইজৰ লোকেলিটি হাউজহোল্ড সাইজত কিমানটা হাউস আছে 8টা এন্ড সো অন সো আমি ফার্স্ট কি কৰিম ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিস্ট্ৰিবিউশন টেবল বনাম right so first will be my class interval then frequency okay class interval 1 to 3 3 to 5 5 to 7 7 to 9 9 to 11 okay frequency ki diya ase 7 8 2 2 1 yate highest frequency kuntu hoy 8 so 8 is the highest frequency therefore model class is 3 to 5 okay etia model class ulai loar pisot amar l ulai lo parim l is the lower limit of the model class so it is 3 f1 ki koisilu frequency of the model class which is 8 f0 just 8 or agot ki ase 7 f2 8 or pisot ki ase 2 okay h ki width mane keneke ulao 5 minus 3 upper limit minus lower limit that is your 2 gutei khini puar pisot apuni just formula put kori dio values keta so mode is l plus f1 minus f0 whole divided by twice f1 minus f0 minus f2 into h okay l kiman hoy 3 plus 8 minus 7 16 right 2 into 8 16 minus 7 minus 2 into h kiman paisilo 2 okay etu calculate korar pisot apuni result pabo 3.286 so amar mode ki hoy 3.286 yak interpret keneke korim je he particular locality maximum on an average kiman household size ase 3.286 okay এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনস এ ৰিসেন্ট যিখিনি টপিক মই কভাৰ কৰিলো আজি সেশনত তাৰ লগত ৰিলেটেড প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ্ছত যি কোৱেশ্চনস আহিছিলে we will discuss this the first question sir mean of 100 items is 49 it was discovered that items which should have been 60 70 80 were wrongly read as 40 20 50 respectively the correct mean is what so yat ki koise 100 items or mean kiman hoy 49 dia ase tar mane x bar kiman dia ase x bar mane ki 1 by n summation I going from 1 to n xi right yate kiman dia ase mean to 49 aru etu n kiman hoy 100 ta items or mean dia ase the summation I goes from 1 to 100 xi right that means summation I goes from 1 to 100 xi is kiman hobo 49 into 100
ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি দিব সো এটো হ'ব 4900 হল তাৰ মানে sum of the 100 observation is 4900 এতিয়া চাওক কি কৈছে এতিয়া এই যেটো মিন আছে ইয়াত মিস ক্যালকুলেশন কোনখিনি হৈছে 40 20 50 বহুৱা হৈছে কাৰ ঠাইত 60 70 80 ৰ ঠাইত তাৰ মানে একচুয়ালি হ'ব লাগিছিলে তিনটা অবজারভেশন 60 70 80 বাট সেই তিনটাক মিসপ্লেস কৰি কি দিয়া হৈছে 40 20 50 তো আমাৰ কারেক্ট একচুয়ালি এটু হলে আমাৰ মিন কিমান হোল হয় হেতু খুদিছে আপোনালোকক সো এইটো যেটো সাম দিয়া আছে এই সামটো কি এই গুটে রং অবজারভেশনস কেটাক ইনক্লুড কৰি পেলাই কৰা সাম হয় ন সো আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া এই সামটোৰ পৰা এই কেটা অবজারভেশন বাদ দিব লাগিব তাৰ মানে -40 + 20 + 50 বাদ দিলু দিয়াৰ পিছত হে তিনটাটো কমি গল হে কমি যোৱা তিনটা একচুয়ালি ৰিপ্লেস কাক দি কৰিব লাগিব আমাক একচুয়াল অবজারভেশনস কেটা দি তাৰ মানে +60 + 70 + 80 এটো হল মোৰ total right this is my summation xi so etu korile ki hobo calculate korile apuni pabo 4900 minus etu hobo apunar 110 plus 210 so 4900 plus 100 so etu hobo apunar এটো হ'ব আপোনাৰ 5000 রাইট এতিয়া নিউ মিন x bar নিউ কি হ'ব sum of observation divided by total number of observation actually to 100 টাই আছিলে so this is 50 so the new mean is 50 new mean or correct mean okay next example mean of n numbers x1 x2 xn is m if xn is replaced by x then the new mean is so almost same pattern or question e urai ghurai khudise last year so yate ki hobo mean of n observation kiman di ase x bar is m right ite x bar to kami keneke bhangi likhim 1 by n since there are n number of observation 1 by n summation I goes from 1 to n xi equals to m okay tar mane summation xi kiman hobo I goes from 1 to n xi equals to n into m okay to total sum to hol apnar n into m etia new mean kiman hobo new mean is এটা চাও এই xn last observation to replace কৰিছে কাক দি x দি পেলাই replace কৰিছে right new mean উলোৱাৰ আগতে আমি এটো কৰি লব লাগিব xn is replaced by small x तार माने इतिया summation xi to की हो जाबो summation I goes from 1 to n minus 1 xi n minus 1 ta observation लके same থাকিবো খালি এই last observation যেটো আছে xn হেতু কি দি ৰিপ্লেস কৰিছে small x দি পেলাই right so the new sum is this right so new mean to ki hobo new mean to hobo apnar yate sauk summation xi sum to ki hoy m into n right mn minus yar pora kak bad dibo lagibo xn ok bad dibo lagibo aru xn to replace kora hoise kak di x di pelai total number to the same e thakibo so the answer is this okay next question consider the following distribution class interval dia ase aru tar against frequency dia ase the sum of lower limits of the model class and the median class khudise
এতিয়া আপোনালোকক যেতিয়াই এনেকুৱা ফ্ৰিকুৱেন্সি টেবল দিয়া থাকে মিডিয়ান ক্লাছ হোক মডেল ক্লাছ হোক ওলাবৰ কাৰণে আমি ফাৰ্ষ্ট কি কৰিব লাগিব এখন টেবল প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব ৰাইট সো টেবলৰ ফাৰ্ষ্ট কলম উইল বি CI ক্লাছ ইণ্টাৰভেল কি দিয়া আছে 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 frequencies FI কি দিয়া আছে 20 30 24 40 then 18 এতিয়া আমাক কি লাগিব cumulative frequency CF right cumulative frequency কি হ'ব 20 50 then 74 then 114 then 132 okay এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি মডেল ক্লাছ সৰি ফাৰ্ষ্ট আমি উলাম মিডিয়ান ক্লাছ সে মিডিয়ান ক্লাছ উলাবৰ কাৰণে ক্যাপিটাল N লাগিব ক্যাপিটাল N কিমান হয় here capital N is summation I goes from 1 to কিমান টা ক্লাছ ইন্টারভেল দি আছে 1 2 3 4 5 so 1 to 5 FI কৰিলে আমি ক্যাপিটাল N পাম তাৰ মানে এই গুটেই ফ্ৰিকুৱেন্সি কেটাক এড কৰিব লাগিব এড কৰিলে আপুনি পাব 132 so ইতে n/2 লাগিব n/2 means 66 so ইতে চাব লাগিব 66 ক ইমিডিয়েটলি এক্সিট কৰা CF কোনটো হয় 66 ক ইমিডিয়েটলি এক্সিট কৰা CF হয় এটো so this class interval will be my median class হল মিডিয়ান ক্লাস আইডেন্টিফাই কৰিলো মডেল ক্লাস কোনটো হ'ব সিম্পল হয় মডেল ক্লাস ওলোৱা যেটোৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি হাইয়েস্ট হয় সো দিস ইজ মাই মডেল ক্লাস ওকে এতিয়া আমাক কি খুদিছে sum of lower limits of model class and median class কি হ'ব median class কোনটো আছিল আৰু model class median class আছিল আপোনাৰ 20 to 30 আৰু model class আছিল 30 to 40 তো sum of lower limits মানে 20 plus 30 that is 50 is my answer okay here ইয়াত কি খুদিছে mean of the data খিনি কেনেকুৱা 1 square 2 square 3 square n square আমি যেতিয়া I guess 10 11 12 ত পাইছিলো আমি 10 ত পোৱা নাই বাৰু কিছুমানে পাবও পাৰে CBSE বুৰে যে sum of square of n natural numbers তার মানে কি sum of square of n natural numbers কি পাইছিলো আমি n into n plus 1 2n plus 1 by 6 এটো পাইছিলো এতিয়া চাওক mean উলাবৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব sum of this observation divided by total number of observation so mean মানে একেটাৰ sum 1 square 2 square 3 square n square divided by n কাৰণ total n observations আছে তাৰ মানে কি n into n plus 1 2n plus 1 by 6 আৰু ইয়াতে by n তো ultimately n কাট গৈ কি হ'ব n plus 1 2n plus 1 divided by 6 this is my answer এতিয়া last question of this session ইয়াত কি কৈছে consider the following distribution marks দিয়া আছে আৰু number of students কিমান number of students এখিনি marks পাইছে
हेतु डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया আছে लेस देन 20 किमान जन स्टूडेंटे पाइसे 4 जन लेस देन 40 12 जन लेस देन 60 25 एंड सो ऑन द मॉडल क्लास इन रेस्पेक्ट ऑफ द एबव डिस्ट्रीब्यूशन उलाब दिसे ता माने आमाक मॉडल क्लास उलाब লাগিব এতিয়া চাও ইয়াতে আমি কি কৰিম এটুক আমি রিরাইট কৰিম এই গুটে ডেটাটোক আমি রিরাইট কৰিম rewriting the above data as follows. First is your marks, then number of students. Let's say it is CI class interval ot likhim ami CI to ki hoy marks or hoy okay marks then frequency number of students mane frequency ite class interval or first class to ki hoy less than 20 right less than 20 kiman jon student e paise 4 jon student e so first frequency is 4 now less than 40 right less than 40 mane hogai do ami etu 20 to 40 20 to 40 er bhitorot kiman jone paise obviously 12 জন নহব because এই 12 টু কি হয় less than 40 মানে এটো 20 ও ইনক্লুড আছে সো 20 এর পৰা 40 এর ভিতৰত উলাব হলে আমি কি কৰিব লাগিব এই 12 এর পৰা 4 টু মাইনাস কৰিব লাগিব রাইট সো 12 মাইনাস 4 কৰিলে কি হ'ব 8 নেক্সট 40 টু 60 40 টু 60 আমি কেনেকৈ উলাম less than 60 25 এই 25 টুত কি কি খুমাই আছে এটু ক্লাসও খুমাই আছে এটু খুমাই আছে রাইট সো 25 minus 12 minus 4 right so এটু হবো আপনার 25 minus 12 minus 4 তো করিলে 13 okay next 60 to 80 80 to 100 100 to 120 okay 60 to 80 same way আমি কি কৰিব লাগিব less than 80 কিমান আছে 56 তো 56 minus all these 3 okay এটো কৰিলে 56 minus 25 minus 12 minus 4 okay or asor karone 60 to 80 এর ভিতৰত কেনেকে উলাব less than 80 কিমান দি আছে 56 okay আপুনি কি কৰিব 56 এর পৰা 25 মাইনাস কৰি দিলে উলাই যাব because 25 টু কি হৈ আছে এই বাকি দুটাৰ সাম হৈ আছে সো আমি বাৰে বাৰে তেনেকে কৰি থাকিব না লাগে or 56 minus 25 that is your 31 next class or ki hobo 18 next class or 6 okay etia ekhini kori loar pisot amak koribo dise ki amak model class ulabo dise right so model class kene ki ulam jar frequency to highest hoy yete highest frequency kar ase this is the highest frequency so model class is কোনটো হবো 1 2 3 4 1 2 3 4 60 to 80 তার মানে এইটোৰ এগেইনষ্টত যেটো am I correct এটা 6 to so a highest frequency against যেটো class interval থাকিব that will be my model class okay this is the answer so that's all for today thank you for watching exam crackers channel যদি কিবা ডাউট আছে সেশন রিলেটেড আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত লিখিব পাৰে আমি যিমান পাৰো আমি ট্রাই কৰিম আপোনালোকৰ প্ৰবলেমখিনি ডাউটছখিনি সলভ কৰিবৰ কাৰণে থ্যাংক ইউ সো মাচ